सेम आवहाय गोबां राजनैतिक दलनि नेतारक दफानो हामजागोनि साफायै बर'नो बेलक फायनाय बान्दाय फायनाय जों गोबां नुगौ और जों दिनै बाजार सभा खायमानि मेन उद्देश्य नंगा लाइक थानाय 70-75 बोसोराव तिप्रासाराव जों बाइक थंजाखा आमनो हानाय जों मुदुखायनो नागोन दिनै बाजार सभा स्पेशली जों मुदुखायनो नायो राज्यनि एकजन मुख्यमंत्री हंखाय टप ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द स्टेट राज्यनि जतनस्लाय साकानि बो कायसा पोर्टफोलियो बो होलखाय दंगो बो कोनो दिनो टाटा साइमिया बो कोनो दिनो कॉकफिल साइमिया बो कोनो दिनो उस्कानि मुलक कॉक साइमिया बो कोनो दिनो बरफनो सायाखाय साइमिया तागे माने बो मुख्यमंत्री बो त्रिपुरा मुख्यमंत्री बुया बीजेपी ने मुख्यमंत्री बुया कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बुया वो त्रिपुरा गवर्नमेंट नि मुख्यमंत्री जैसे कोना कौन साकाय वो एज ए मुख्यमंत्री हिसाब से मास नाय फिया संताम नो कई दिन धरिया संताम नुखा विभिन्न जगह मुख्यमंत्री पहाड़ों थांगो पहाड़नि बरफ अनेक आशा आकांक्षा खायो जे माननीय मुख्यमंत्री फाइजाय एरिया गोबां डेवलपमेंट नि बागै पैकेज बो सागलाय खालामो डेवलपमेंट नि बागै गोबां बो कक सायखालांनाय कक कसारि खालामनाय बिया पाइथाखौ जों दाम नुगोन मुख्यमंत्री फायो 4-5 जना 2-1 जनानो जॉइनिंग खायखालांगो आबो बो फेक जॉइनिंग आ एरिया आबाय बरफ बकरै बियांनि बरफ तो बय जॉइनिंग खालामनानै जों नुगौ आबोनि बागैनो जों राज्यनि जनगण खात हैथांगा आइसे राज्यनि जनगण खात हैका बीजेपी साकाव आस्था दारक मालिया बीजेपी साकानो बीजेपी सरकारनो पयतुसाय मालिया जानोनि बकौया कारण बीजेपी आस्था बीजेपी सरकार से फेक बाइके फेक आव आनी कोया त्रिपुरा मोथानि कोया भारतनि प्राइम मिनिस्टार बरमगोनां नरेंद्र मोदी बिनि तामनाय क्वालिफिकेशन बिनि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से फेक नहीं जों सारा भारतबर्षाव जों भाइराल खायजाखा एकजन भारतनि प्राइम मिनिस्टार से फेक हंगाय एकटा स्टेटनि चीफ मिनिस्टार फेक जॉइनिंग नायबाया आबो एकदम स्राय जों सायनो माखाय आबोनि बागै जों सानांगौ जोंगो ताई एमन जे बक्तव्य खालामखा एमन कक साका त्रिपुरा मोथानाखि बीजेपी रंनि आज फेक जॉइनिंग नो कासना बागै चेष्टा खालायगाबो जों सानांगौ जोंगो बीजेपी नि बहुत चुरुपति जेमन मंगल देव बर्मा एक समय राजमाला खेले जा बक्तितारिया राजमाला फिली जासा बक्तितारिया राजानि बुमुं खुयाखाय बक्तितारिया ए मंगल देव बर्मा फेक थाखाय तामो पाइथाखौ ताम खालायगोन जोंनो ताम साका बिनि सापटारानो ताम साका जतने सलाय लाभ जनर बिजनेस हंगाय गुंडाक व्यवसा जतने सलाय लाभ जनो नरक जदि रां गोनां फैसा गोनां मुजोंखाय गुंडाक व्यवसा खायो एक्ट्रा गुंडाक व्यवसा गुंडाक लां थाका बरत लां धर्म बरत लां একটা বড় পিকআপ অন্তত পক্ষে না হেমন 150-200 বস্তা গুন্ডাক সাগো আরো গুন্ডাক লাং থাকা শেষ পর্যন্ত পাবলিক সাইমাঙ্গা নিনি মরসরাও কমলপুরনি মরসরাও মরচমনি তোমারও কাইসা আজ আগো জনগণ সাইমানে কাসুকা আর তিনি গুন্ডাক লাইনে কক দङ আর গুন্ডাক বাকা শুনায় पुलिस तो बार खबर खाइसे यांते लायो गुंडाक लायो यांते केवो पुलिस रक जो केवो आबो खेल खाया आइसे आज जनंगै जनगण सचेतन नंगै गाड़ी का सुगा मंगल नो रंखा मंगली गाड़ी बसे खाजा
কয়েকশো বস্তা গুন্ডার মাজা খাই আর বাদে তাকু পুকুর जों थिनोना नांनाय जे राजमालातै बगल मुक्ति खालाय तिब्रासानि हामक्रायनि सानाय बतिनि सामनो साइतंको महाराजा किरीट विक्रम किशोर देवबर्मा एमपी का तम खलायका नि सावबाय बिबुरानी देवबर्मा एमपि का तम खलायका नि सावबदिनि किन्तु जों फ्राय किनि मंगल सनाम जों मंगल देवबर्मा नि सिमना एरियावो बिनि तम कन्ट्रिबिउसन दं लास्ट बिनि बयस ता 55 रक्का खानाय ओ एरियावो बिनि तम कन्ट्रिबिउसन दं कोनो दिनो कम बरनो रोमान स्क्रिप्ट मा खायनायनि आन्दोलन खा खालामगबो ओ जागो 1960 भूमि राजस्व आइन আমরা তো এই ভূমি ফেরত মারি নাই হাকিবিল মারি নাই আন্দোলন খালাঙ্কা সিক সিদিল মারি নাই নেই আন্দোলন কেবরা আড়া আছে কে মঙ্গল দেববর্মা তিনি ওর ফাইক কদর সাইতঙ্গ তিনি বড় সাইতঙ্গ জজনসলাই পার্টি কদর বিজেপি পার্টি কদর হে সবাই আর মগে তাকু গুরো जों চিনে না নাই তাই একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বর্ষ ত্রিপুরা মতার অনেক কাজকা একটা হুঁশকানিমূলক কিন্তু जोंतांनो नगो नगो थांनाय गोबां फायखायसे फायखायनो 10,000 नाय मिसिला फायखायनो 5,000 नाय हुन बायबो साहा खायसे किन्तु बरक बासाबनो खायाब्ला बरक केबं खालियाब्ला काजै जों बुजिनो नांनाय जों सायमाना नांनाय ताबु बाहायनो जों सायमानो 10 বছর বিসি ইলেকশন হইয়া চিফ মিনিস্টার মিয়া তাকে সারা গেল কেন চিফ মিনিস্টার গতকালকে বললো না আগামী এত তারিখের মধ্যে এডিসি ইলেকশন হবে বিসি ইলেকশন হবে মুখ্যমন্ত্রী নাকি দাঁতের ডাক্তার খুব ভালো সাজেশন দিতে পারেন দাঁত মানে ভালো রাখার জন্য কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দাঁত আসেনি আমরা যে প্রশ্ন করছি এটাকে উত্তর দেওয়ার জন্য কেন বিসি ইলেকশন করতে পারে না যেদিন সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণা রিনানকা মুখ্যমন্ত্রী তামসা আমরাও প্রস্তুত আছি আমরাও তো রাজি আছি আমরা তো কোনোদিন বলিনি যে বিসি ইলেকশন করা হবে না এরপরে যখন বলি অ্যাটর্নি জেনারেল সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল থাকে আমরা তো এসে কাছুরি মুখা এত তাড়াতাড়ি হওয়ার কোনো কাজ নাই দরকার নাই আপনার নীলানন্দ থাকাও খাইছি আর মগে जों थाना नांगौ जों बुजिनो नांनाय साबो तिब्रासानि बागै काहाम खाय दं साबो तिब्रासानि बागै दाबि खाय दं तिब्राखौ तो तिब्रा बटा जिबि खाया तिब्रासा एकट की तिब्रासा जिबिदा खायबा तिब्रा बटा जिबिदा खायबा आरो सब दं विकास देवबर्मा निजे खुद प्रेजेंट दङ मुख्यमंत्री स्वयं दङ अमित शाह निजे स्वयं दङ তাহলে কেন ধরো আবার ত্রিপুরা মথানি একট হেন তাহলে এমপ্লয়মেন্ট খাইমায়া কাজে जों सायमानो बीजेपी का है बहुटा पार्टी बीजेपी का है बहुटा सरकार ताबो जोंरा 12 বছর खाया बिपिन देवबर्मा बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारी कत सावाइছে लाइटाने 25 বছর सीपीएम नि चामचागिरी खाई जाइছে आपरकाय मानिक सरकारनि यापतल सलागो चामचागिरी खायो ताबो खाय आप मानिनो मानिक ताबो साहानि जों बिपिन देवबर्मा काहाया केबोरै चामचागिया जों थैखाय दफानि बागै थैनाय थैखाय थांखाय दफानि बागै थांनाय আমার নাম বিপিন দেববর্মা নয় আমি বিনয় দেববর্মা जों नांखाय जों थैनो बागै प्रस्তুत दं जों जबा खालायफायो सिलायनांगौ जबा खालायफायो जों केवल अन्नाय खायनाय बागै जों थाया आनि हानाय बागै नांखाय आं जबा खायनाय सिलायदैनाय आरो बागै तामुराव जों थिनो नांनाय साबो दफानि बागै साय दं साबो दफानि बागै सामु खाय दं যে রাজ পরিবার যে রাজতন্ত্রর হাজার বছর জবা খাইছিনি দফানো চিনি হানো জিনিসগুলো সেভ করে খালাম থাকা আর রাজ পরিবারের নং সাইতঙ্গ চুকিয়া নেই আর বাকি তাবো গুরো আন্তাই কম লগনা গায়া जों थिनो नांनाय भुल फायनाय गोबां पार्टी फायनाय गोबां नेता फायनाय आमाय नेतानो थिनो नांनाय
lama kasusnya total kamu disenang naik norok election tangi kaimaya tangi kok থেকে সাইমাইয়া আবার disenang naik asal তো সব তাকে খালাই পড়ে election তাই যতক্ষণ হাম বাড়ি হয় আমি কখনো টাকা বুবা করাই করতাম